فيترينير بعدا غادي ندعي معاكم ونبغيكم كاع الناس اللي معايا يدعيو مع الوليدات اللي غادي يدوزوا الباك هذا العام واللي غادي يقرروا غادي يحاولوا يقرروا شنو غيديروا في المستقبل ديالهم في حياتهم. دونك pour la médecine vétérinaire خاص un bac scientifique. Donc quand tu joues les notes donc scientifiques soit ES ou la science maths ou la science physique ou la sélection كدار على النقاط ديال les matières scientifiques. Sélection l'oula, sélection sur dossier, بعد كدوزو entretien écrit, بعد كدوزو entretien oral. Une fois ملي تنجحوا في l'entretien écrit كدوزو l'entretien oral وإلا نجحتوا في l'entretien oral كتقيدوا في السنة الأولى اللي هي la PESA. C'est l'année préparatoire, c'est une classe préparatoire ديال l'institut agronomique et vétérinaire. وهاد la classe préparatoire كيكونوا مجموعين فيها هي اللي تكون l'orientation اللي كينجح فيها تكون l'orientation كاع لي فيليير ديال اللي يافي l'institut agronomique et vétérinaire حسن 2 منها الفيليير ديال l'agronomie, topographie, génie rural. L'entretien oral est annulé pour cette année. Covid, à cause de Covid, très certainement. Mais voilà, merci. والله إلا أستاذ راك خليك معايا راه كاين شي حوايج غادي خصك تصلحيهم ليا. Donc l'entretien oral est annulé هاد العام. Donc عندكم غير l'entretien écrit. وإلا ما نجحتوش ديما نجحش ما عندي من نقول له مازال. Donc خليناها ملي كتنجح. La PESA c'est une année, c'est une classe préparatoire. Bonsoir c'est Ashraf. C'est une classe préparatoire اللي كنقراو فيها des matières scientifiques, des matières biologiques, des maths, chimie هذا. C'est une classe اللي بزاف ديال les matières مكوندانسيين في عام واحد. و à la fin ديال هاد العام les notes ديالك هما اللي كينجحوا وتيصيفطوك. دونك اللي جاب les notes suffisantes كينجح وكتكون l'orientation على حسب les filières. دونك ماشي كلشي اللي يطلب لا ميديسين فيترينير غادي يمشي لا ميديسين فيترينير. خص النقاط ديالك يديوك لا ميديسين فيترينير اوسي. دونك هادي لا كلاس بريبا. اون فوا كدوز لا كلاس بريبا كيكون تيتبعوك 5 سنين ديال القرايه. دونك لا فورماسيون فيترينير فيها 6 ans. 5 سنين ديال القرايه اللي تيكونوا لي بروميير اني جينيرال ومن بعد كنوليو في لا براتيك. دونك لي تي بي à partir de la 4e 5e année كنوليو on pratique la médecine vétérinaire وكنخرجوا sur le terrain ولا دي كا كلينيك ولا هذا. دونك من تما كنبداو من la 4e année 5e année كنبداو نقيسوا في هاد لي زانيمو اي مانيبول. La 6e année كتكون la 6e année ديال la préparation de la thèse. Donc la thèse de doctorat الاولى وكتكون كيكونوا لي كلينيك. دونك c'est l'année les cliniques et les stages. Donc c'est l'année اللي كندوزو فيها le maximum de pratique. تما les personnes intelligentes تيحاولوا يتخصصوا من la 6e année. اللي باغي شي سبيسياليتي دابا انا كتعرفوني خدامه في الخيل. دونك انا من 6e année وانا خدامه في الخيل. لا تيز ديالي الاولى درتها في الخيل, لا تيز ديالي الثانيه درتها في الخيل. دونك مي دكتوراه كاملين مي دو دكتوراه في الخيل اي مي فورماسيون لي ستاج ديالي كلهم درتهم في الخيل. كاين اللي غادي يختار دوطخ ديسيبلين, كاين اللي يختار حوايج اخرين. من 6e année خص الواحد يكون ياخذ دي سوجي دو تيز اللي غادي يعاونوه في الفوتور ديالو. ابري اون فوا تخرجتي في 6e année في 6e année دوزتي لا تيز ديالك ودوزتي السودانس ديالك وكلشي داز مزيان الله يسهل, كيبقى كتخرج ميدسان فيترينير جينيراليست. تقدر تخدم في البقر, تقدر تخدم في الدجاج, تقدر تخدم في الخيل, تقدر تخدم في الشنايشه, تقدر تخدم في الحوت, تقدر تخدم في الادمينستراسيون. دونك تتكون بوليفال وتيبقى الاختيار لك شنو غادي دير من بعد. ابري تما فين كاين 2 اوبسيون عاوتاني 3. دونك سوا كتكون
une spécialisation via des stages, soit que tu as la thèse de doctorat d'état dialogue, soit que tu as l'internat, un interne. Donc, les trois options qui il faut déjà arriver à la 6e année et réussir à les étapes كاملين. النصيحة الوحيدة اللي غادي نعطيكم هي أنه اللي بغا يدير ما تقيدش في لي زيتود فيتيرينير إلا ما عندكش مع الحيوانات ولا ما باغيش ديرها. La médecine vétérinaire, les études ديالها sont très difficiles. Les stages sont très difficiles. Donc صعب بزاف. وعندنا les stages اللي فريمون إلا ما كنتيش كتبغي داكشي اللي كدير ما غاديش تصبر عليهم. وباش تعطي في داكشي اللي غادي باش تعطي في لا بروفيسيون ديالك خاصك تكون تبغي داكشي اللي كدير. Et donc la médecine vétérinaire c'est pas un métier qu'on fait par hasard ou là par erreur. Ou là parce que نقاد ديالنا صيفطونا لتما ولا باسكو ما تهزيناش في الكونكور ديال الميديسين ولا ما تهزيناش في الكونكور ديال الفارماسي نمشيو نديرو médecine vétérinaire. Pas du tout. Médecine vétérinaire c'est un univers à part. صوت طبيبة ça me fait plaisir. Donc شي حاجة نقيدوها باسكو أنا راه تخرج سادي ما نقول لكمش باش ما تعرفونيش الشافة mais تخرج شحال هادي des choses qui ont changé mais le principe reste le même. On ne fait pas la médecine vétérinaire par erreur. Donc هذا هو الخلاصة ديال سميتو ديال هاد le live. Donc c'est un cursus ديال 6 ans avec une première classe prépa et après c'est des années qui sont de plus en plus difficiles. Donc la 3e année فيها l'anatomie وكاع les vétérinaires عارفين شنو كيدوز علينا في l'anatomie. عندك la 4e 5e année فيها les TP cliniques. عندك la 6e année فيها la thèse et donc c'est des niveaux de difficulté croissants. Il faut s'accrocher. والله يسهل عليكم والله يعطيكم اللي نويتو في خاطركم واللي فيها الخير باسكو سي سا لو برينسيبال اي سي اون كارير. كتقول واش هاد الخدمه هادي واش هاد لو ميتي هذا نبغي نديرو حياتي كامله واش هاد الخدمه هادي نبغي نفيق كل صباح ونقول je suis vétérinaire et je suis fière de l'être. Et ça c'est important. Il faut se réveiller le matin et se dire je suis vétérinaire et je suis fière de l'être. Donc voilà, je pense que j'ai résumé un petit peu le tout. Marhaba Yusra, j'espère que j'ai été claire, c'était rapide, comme c'est un live très rapide. S'il y a des questions, donc il a qui a assis là ça me fera plaisir qu'il y ait des interactions. C'est vrai que je n'ai pas Lyon, mais